Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hebat. Keng kita temu sekamu sehebat na pandake naga babu ibu. Makin timin bu ibu cak jawab lagi anak jawab timin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat lagi. Tahun ini bu ibu. Bu ibu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab sekonni. Ngarabu ibu cenggang kiai remaja muda lagi genteng itu. Yang tengah genteng di binir ya. Ya kecuali ama dua tak apa. Sekalian lagi asarang ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Seteja semulja para kiai, para pengesepuh, para pini sepuh, wa nakhussu bidzikri, pengasuh Yayasan Al-Hikmah Nyai Taqiyah Setengkula Amul Jaaki, wa yalihi, Kepala Madrasah Diniyah Kiai Ahmad Lutfi Setengkula Amul Jaaki Cuken, ajunan semulja Kepala PAUD Nyai Fadilah Setengkula Amul Jaaki ben setejah jajaran pengasuh madrasah Kak Dintoh, muka-muka sareng Allah pamulja dunia akhirat. Muka-muka sareng Allah paring kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa ajunan epon Raisul Wilayah Kak Dintoh Bapak Kepala Tisa Batu Putih Laut, ajunan epon semulja Bapak Muhammad Hasan Sekak dima ajunan sempon atina aki kaulah. Atina aki tengkula pamit apa. Saporan lagi ayah eki pada saporan kau ban kula. Moga-moga sareng Allah Subhanahu wa taala Bapak Kepala Tisa Kak Dintoh patitia Kepala Tisa semampu ngayomi masyarakat Batokote Lau Kak Dintoh. Amin Allahumma. Ajunan Pak Bapak, Bu Ibu, saudara semulja, wali murid setengkula muljaaki, tengkula doa dek saudara serabu, langkong-langkong pengasuh madrasah Al-Hikmah Kak Dintoh, muka-muka saudara pamulja dunia akhirat. Muka-muka patakahat dunia akhirat. Mantar pasokiyah dunia akhirat. Orang ni kesepaling sabta. Zan soki. Muka-muka pasalamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ngabiti poci syukur da Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima tengkula sareng para ajunan seteja. Lakong-lakong tengkula sareng Allah Subhanahu wa taala paring kesempatan
kang kui hadir dek ka madrasah ka dintoh muka-muka hadir tengkule sareng para ajunan seteja tetia tambena torona rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaban rahmat epon Allah muka-muka madrasah ka dintoh tak ambu ngajar sampai hari kiamat. Muka-muka saya ngak sekolah kak dintoh, saya ngaji kak dintoh. Muka-muka andi ilmu sebarokah tora barokah andi ilmu semanfaat tora manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam ngireng atoraki dahajunan baginda sayyidil wujud, sayyidil mahbub, Sayyidina Muhammad. Muka-muka kalaban mau salawat da ajunan epon baginda Rasul. Tenggula ben panjenengan seteja langkong-langkong pengasuh madrasah Kak Dintoh. Ben seteja sengajar Kak Dintoh. Muka-muka sarang Allah. Pauninga kalaban syafaat da Kanjeng Nabi. Pauninga da perkara bener ben bisa ngalakoni perkara bener. Ben muka-muka epawani ada perkara salah, muka-muka bisa tinggal lagi ada perkara salah. Amin. Allahumma. Para rabu sedese mulja, sesami-sami imuljaki sarang ajunan epon Allah. Sobung lain tujuan pengasuh sareng seteja jajaran sengajar madrasah Kak Dintoh. Abadaki haflatul imtihan malam semangken tocunah marabu para kiai marabu para ulama Kak Dintoh sobung lain keng minta asampunga doa minta apat ngampong aparatuna ulama dek ka Allah muka-muka seteja murid saya Kak Dintoh ban Allah andi ilmu sebarokah pasti kita cedah. Amin Allahumma. Dan gula tanya Abu ban Pak Bapak tero andi anak seteki derajat napa punten tero seteki derajat tangki tero andi anak sesoleh tangki mun tero andi anak seteki derajat tero andi anak semuljah para rabu nika tak cukup kalaban sekolahan meloloh tapi reng sepona nika kutu ikhtiar dek remana foto Kak Dito sedetia orang semuljah. Di antara ikhtiar orang tua nikah sebut aki dalam kitab qala Abu Muhammad bin Muhammad As-Sanhaji dalam kitab pasal terkenal nyaman kitab Jurmiyah debuna Imam Sanhaji dalam kitab Jurmiyah fal ismu yu'rafu bil habdi wat tanwin wa dukhulil alif wal lam. Caipon ulama mun orang jadi terotit tiap teki derajat teromul jatuhnya akhirat maka paling sekoni sekotu elakoni orang sepona telok perkara. Artinya ngalakoni kalimat isim nomor setong kutu ngalakoni hafat nomor dua kutu ngalakoni tanwin nomor telok kutu ngalakoni al hafat tanwin al oning kiwa oning katanwin an in un ban bin buntan tanwin. Makanya ditanya ki kedua kenapa saya nyame kalimat isim? Kenapa kalimat isim Kak Dito? Sebut dalam kitab Sarhul Muqaddasiyah. Dalam kitab Sarhul Muqaddasiyah ala Sarhil Jurmiyah sebut akin alladhi tadkuru bihi wa tahtazu bihi alladzi tadkuru bihi wa tahtazu bihi engki panika perkara sebut ban sampean tadkuruhu sesapen are setiap bekto wa tahtazu bihi ben kalaban kalimat isim Kak Dintoh kula ben pancingan odi setiap are. Ponapa saya maksud kalimat isim wa zikru ismil mufrad panika nyebut isim mufrad. Kenapa saya nyame isim mufrad? Huwa ismullahil a'zam panika nyebut asmana Allah dat maha agung robbana lafal Allah Allah Allah.
Montero mulja pak kuleben panceningan nika pelebur nyebut kalimat isim tadkuruhu wa tahtazubi akulina kuleben panceningan ajelana kuleben panceningan palebur nyebut asmana tak sempat kiai mun adikir Allah polan ki ngare aki ma colai kuah mata sempat dah cek baca ilesan baca inyate sambil ngare ke bayi tasbih Allah ni nyate sambil macon Allah baca inyate insyaallah bisa bu ibu sambil ngocak Allah bakun baca inyate mun baca ilesan sampean akemo Allah congok berdatangkan apa makemu menodoi siapa saya lagi kuat maka cukup inyate saros Allah langkong ibu tu solat wa aqimi sholata li dzikri caipon Allah ajenengaki natibik nada ka solat li dzikri kangkui engak ka sengkok dalam tafsir Jalalain isabudaki fiha ngalakon na ban kapida ka solat kangkui engak ka sengkok fiha dalam solat titi dalam solat pakun engak ka Allah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim ateh Allah mun ate tak berpikir banyak orang asolat sambil mikol nyior banyak Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin selesan ate nyebut manter paju tang nyior laku lego titi asolat sambil ajual muntero tak sambil ajual nyior ate na padikir Allah tapi caipon kitab caipon tat ustad kiai muntero khusu solat nikah tadabbaru lil makna kotukir mikir maknana caipon engki mun kiai bentak ustad tak tahu maknana mun ingat sambian ben gulen ke tak tahu maknana mikir makna salput solat mun tak percaya contoh Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim apa makna bismillahirrahmanirrahim oh sang ingat akhirnya karena makna tak tahu bah tole kanan ke kiri pangucap kalender tahun 2022 itu asolat pas sambil maca kalen ate natai pa zikir dak ka Allah maka ate ni ka pa zikir dak ka Allah mun ate na zikir ka Allah insyaallah khusyuk dak ka Allah maka langkong berarabu mun asolat ni mun bisa sampian mun asolat jumaatan ke masjid mun bisa cek ngangkui kalampi sebedetole senah ni saya budik Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nunduk alhamdulillahi rabbil alamin nunduk ngakeonga obat nyamuk bakar tengah orang yang toles obat nyamuk bakar makan mun asolat cek nyambi kelampi sebedang toles sendah bahkan mun bisa masjid cek beri kalender tak kau bocah Allahumma sholli ala Muhammad nikah kalimat isim artena ate kutu pa zikir dak ka Allah setengkak kulina ate nikah cek pandopah dak ka Allah mun sampian atena lebur adzikir dak ka Allah insyaallah potra-potrena sampian bekal dadi orang mulja dunia akhirat amin Allahumma sholli ala Muhammad la tatengere isim ni kebeda telo setong kalimat hafat dua kalimat tanwin nomor telo al ponapa hafat wa tahaqququ bidzulli wasafalayat anyataaki ngakoh ja'abek nikah inah ngakoh ja'abek nikah apes ta'aromasa abek paling pinter ta'aromasa abek paling soki ta'aromasa abek paling muljah
tapi abe nikah aroma sa inah apes semulja angin makin cek benyaan bu kanton apa betul putih kampung beksabeen mun beksabeen pola sobung keng mun isu menep insyaallah bedeh kanton apa nih isu menep kiye dan gule kanton nika sampang mun daerah kula Mekasan nika bedeh tahun ning mun sumenep kadang para rabu manusia nika sogi sokoni bae kalau kenyang ngakan kadang tatanggene tak nemu bener berdeka itu sobung banyak kila pondok remah bae keng mun berde mate rambut engke sogi sokoni aku ducuk ajolan ka borok ka temor kadang ngakui emas sageleng aneng-eneng sanika ki sambil aja beres berarti kerontang aduh kok kerong kebeen kelampine bengkes kerong kebeen male amunyi kerong sangan kasai padahal debun kanjeng Nabi likulli di ni'matin mahsud mun andi tunya jadi sempen polan banyak sengi jadi mun bodo orang ngakui emas atang kerontang pas ekecok ben maleng salah na tibi dia ngocak si mandeng tepak kiai mun satiai Allahumma sholli ala Muhammad tapi beda carana bu pak mun sampian tero binina sampian tero nganggu geleng tak keselengen nikah tero tak ikai cok amaleng beda carana tero ning apa bu ibu tero ninga sampian mun tero nganggu geleng selengen seta ikai cok amaleng mulai laku sampian cek ngangkui geleng emas tapi ngangkui geleng karet selengen nikah. Porke lah tak kira budi sengicok. Tak kata edungan itu kur ngocah orang kola orang gila anyar reko. Allahumma sholli ala Muhammad. Soki sokoni tak ning sapa tatangga banyak ingat apa nikah keng muga-muga orang bersaben kak ditoso bungah amin Allahumma. Beda boleh seratin, ponan ratin aku je alino ke bedok ke temor. Woro ke temor alino. Macam malolo fi apa jengkok ratin tak mun ben celengi kuah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki je ratin ba. Orang ratin ni kamu nak jalan ke bedok ke temor. Sobung Mekasan, sobung Semenep, ani kesibenya ni kebenyaan tak kaya. Beni tak kaya ben perleng tak kaya benceng lanceng. Ijo larati ni pada remak. Mangkan muncan kula kang kuile alek si kita abi ni kula mainga. Mun bisa mun tero tak sake ate mun bisa ci abi nian rong orang bini serati. Sebab cuba kak ro kapin. Ngocak si larati napas kiai jeng pole re. Jadi mun abi ni reng cuba ni ka untung dukale. Mun bisa coba melarat untung dukan ini. Celeng umun nemu orang bini seceleng nyolngat pas beceng kabin ni. Tak kira beri saya kuda pak tak kepahin tak ke pasar apa kata? Pasar berisen entar ke pasar berisen tak kira beri dengan kuda. Bang sampian tenang saya aku udah berde tukang ojek kak. Ya tang bini ke bagi ke pasar berisen tenang sampian tak kira kuda. Mak boleh yang siang lem tak bisa kuda. Jangankan tukang ojek tinta kau. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi manusia orang bini seratin nikah sebagus ahlakah beni si geluing muana tapi seratin nikah si geluing ate. Mungkin muan na para rabu kak dito si gluing porke labdo kadin belunjo. Engke lah engke. Selake po sangalako sampai tengkong saya kebeli beda kun mensibi. Aduh kejok wardah, Maybelline, sekencer. Napa boleh kasak kapor keru sampai korang kisah ni kapi. Ada te online. Selake talut kah ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Cai pon orang macareng Sumenep melelaos campur konyi
meleng ajual nangka ika beli pempes. Paling calaka mun andi bini ni kata tak lembut. Namun paling calaka melekonyi campur laos beajual nangka ika beli pempes. Paling calaka mun andi bini boros selake talka campur tipes sikwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Milan ka dinto pak rumasa ina pak rumasa apes. Mun aromasa ina aromasa apes maka ben Allah bekal epamulja diin. Banyak orang nikah orang-orang biasa, orang tani, orang bajingan, potrana berdiseti kiai, berdiseti pemerintah, karena tena nikah rela rida ikhlas doa dekat Allah Subhanahu. Tengkulan di kancai pondok acara tadi pindai. Kula andi kancai waktu munduk pak, kancai kula nikah anak bajingan. Apaan tukang ngetua jom kasak ngetua jom amin apa nyaman kelotok napa kelotok ki nikah lah aku namin kelotok le anak nikah ngaji apolong ben gule podo sekelas ben gule sapoduk sekamar keng nikah rido ikhlasnya ngabdi ke kiai pakon dek bere pakon dek temur ikhlas. Kalau ben keikhlasan semuljah kak dintoh, kalau ben keikhlasan ate kak dintoh, sampuna peleman nak kanak semakin kak dintoh, peleman depak karo mana semakin tetikiai semuntuk lebih sebuah. Apaan bajingan nih? Anak tetikiai semuntuk lebih sebu berarabu. Kule sapan peleman ke Jember kan Jember nih. Dek kule kan ring Jember asli. Depak ke Jember dan gula ketemuan bipan. Apaan ni kata ring pakun ngam ajo, nambi ajo. Ti ketemuan benggule dorong. Teh. Oh, maajunan dah. Iya denak teh. Kira. Demak aben teh. Dah tak kadin toh. San misan tapaki benajunan nyun barokat ini ko. Barokah apa? Kadin toh ngatua jom manter menang ko. Jan kula Arya kiki pentai barokah jan kula. Apes kok jan kula. Lu kelu mon barokah jadi mudian. Lu tojuk kelu tak langkong rangka puru. Tak kok kalah ni ka. Tu itu aki kelu rai. Kula lalet sok. Apa kiki dah panjang jan kula. Akhirnya ben kula tanya aki. Lu kelu teh. Baan remak pakun ngatua jem teh. Mak baan pakuna bejing cianan baan latitikia banyak santrena mak baan pakuna bejing. Taring cek penter raja wap mangken raja pak kikir ko. Lulu apa jangan kula nikarakan pakun teti bejingan anak gula titikia gula ben anak nikala lain ceden. Buma bisa engki ko. Kula nikah anak kula titikiai jalan kasak jurusan swarga. Mun baan mun abtina kan aku na bajing lakar niat milih jalan neraka iku. Neraka kan niat. Mula kadumbut. Oh iya. Ara apa ben mak milih neraka janku. Ajawab cek penter ka gula. Kula kan milih neraka ra gula ni kan isar ka Allah iku. Lulu nisar ka Allah do mati engki gua sebenarnya orang Islam gak dintora doa ke Allah terus masuk surga ta iki iya sampai ajunan kan terus masuk surga iya dan gula dah gak dintora abdena nisar ka Allah mulai nanika masuk surga Allah nika pas akari akabai neraka serengendeng namu beni gula gua Jan gula arya beni putu jan gula. Gula bah burung ngak kekedot. Arya dia pada remang ko jan gula. Gula bah ingat ke bunyi Imam Syafi'i sebut dalam kitab Mafahim yajibu antu sahah. Imam Syafi'i ada bu majadaltu aliman illa walabtuhu wa majahaltu jahilan illa walabani. Mun ko adebat ben orang alim kok menang meloloh. Tapi wajal tu jahilan mun ko adebat bon reng putuh engkau dia kalah meloloh iko.
Tanya aki ben mo detase ada apa ajunan mak bisa kalah debat bendeng putuh. Napa kalah ilmu? Beni kalah ilmu, kalah cengkal lekwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula pasai tak jeret tadai ki. Kula sapane kauncongan daerah borok. Kula tak ngabele sampang pengkalan. Mat teng kula kadi tak bidatu. Karena kaito masalah kol kula jadi tak ki kopuran. Orang yang mati dulu kopur dah iya teh, ada iya teh, jantan kula. Empunya dah tak aki kopuran. Toron dari pentas ni, kula tak payah nyambek benoreng, tak langkong kiai nyabis pemator. Oh iki pun apa? Kela sambiana cerita. Orang mati ni kopuran ni, kamu tak guna cakni popo, epatong, tok ngaltong ya. Yang ki jan kula, mungkin kelu ya. Sampian aja apa nikah tahu tibi lian niko. Apa tahu tibi deh mak? Ngadale tibi sampian je. Yang dia cangket tap canku. Mungkin cangket tap pun cance pada pak mun tak tahu tibi kia. Iko. Kula tak bah dengan kedede sosal kula. Mankan kula mun bas nyuceng kolan sosal. Anak apa polan tak tahu mati tibi ni ka boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor setong montero anan nikah tetia orang mulja panika kutu ngalakoni hafat artena abe nikah ate panika paaro masa inah apes semulja angin Allah subhanahu. Nomor dua montero tetia orang mulja nikah kutu ngalakoni tanwin. Ponapa tanwin? Tanwin nikah berdempak, beda tanwin tangking, beda tanwin tangkir, beda tanwin ilwat, beda tanwin muqabalah. Meneneng kitab kawakib beda 10. Keng gula tak nerangakin 4 karena gula kiingan dia ni kemarin. Nak nerangakin sempak mungkin setung saus tanwin tangkim, keng muka-muka sanajan setung teti ilmu sebarokah. Amin Allahumma. Nomor setong tanwin tangkin. Ponapa tanwin tangkin? Bi ayyumakkinahu Allah ta'ala min sayhin kamilin arifin billah summa yumakkinuhu min hikmatihi wa suhbatihi. Makna singkat senikah nyoon gula ben panjenengan dek ka Allah, addu'a dek ka Allah, muka-muka gula ben panjenengan sedaja ate nikah terus ipa cinta dek ka guru langkong guru semak refat dek ka Allah. Ben addu'a dek ka Allah, muka-muka ate kak bintang seneng ala tini guru, seneng asaringi guru. Napa maksudnya? Artena kula ben panjenengan muntara mulja'ah palebur ngabdi ka guruna, mulja'aki guruna, latini guruna, insyaallah bakal mulja. Guru seka di makiai langkong guru ngaji, guru madrasah nikah mulja'aki. Sapa-sapa orang yang muljaaki guruna maka buat Allah bekal epa mulja dunia akhirat. Amin Allahumma. Sapa-sapa orang yang nginah guruna, ngocai guruna maka putrana bekal epa titi orang celaka dunia akhirat. Na'udzubil. Palebur ala tini guru. Mon orang lebur ala tini guru nikah bekal epa mulja sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Beda setong cerita daerah Probolinggo, beda nyamana daerah Paiton nikah beda pondok pesantren nyamana Nurul Qadim. Pangasuna kadito nyamana Kiai Mino. Ke Mino ni ngabdi dek ke Hasan Ginggu. Saponare napa sa epakon ke Hasan ke Mino alako. Epakon napa aboy ke Mino alako. Malay setong bakto ke Mino ni kasarang kay Hasan iti kani Mino engki kiai baan satia nyambi jering area jering ke bah entar ke sungai di timur ya kan di timur Ginggung ni kan udah sungai wadu engki kiai apa-apa ise bede ning sungai dia cuko apa-apa ise bede sungai dia jering ben-ben paske bede engki kiai mangkat ke Mino kak dito entar dek ke sungai kak dito depak ke sungai kak dito tak apa bedupojoh alem box ni ke Mino ni ke tak oning ke bejo tak tahu ke bejo
pasang kocak. Kelemar ke raja ni gua. Beje nyekep kalem oning kelemar gitu. Okey, manabi Roma gula kelemar ni kawader. Mekasan kelemar. Titi benda beje jodoh ni. Kemino batu bu. Beje tak kelemar reko. Kalak jering ben kemino, pasti jering ni kebeje. Kalau ben keyakinan si Allah kelemar, kalak pai pekol nyata raki na kiasa. Tak langkong kiai ka itu andi ngening kelemar ke raja ni gua. Idi mamino ka ditok abu jadi beje beni kelemar mino. Beni cukup beni jadi. Tapi karena barokah dari guru, kemino ni kata ipada remah ben beje. Timun sambian tero yakin ka guru, naku nyari songai sebeda bejen peke. Kelemar pas songkol, insyaallah tahlilan betong hari dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi mun yakin ka guru ne insyaallah napa apa bekal tunduk amin Allahumma. Kemino ni kabu. Setong bekto boleh pakon ben kiai. Mino kadin to kiai. Dari mata buna, baanitar kasongai mino, aing ro pasoaki kasabe, engki, masongai sok ngaramu ni kanto engki, aing semasok kasabe sok saus, baanitar kasok ro aing tampek sok kah pas pasoaki kasabe debun kiasan, tapi enggak ya mino ke ngain, cek sampai ngalakkan kedengar orang haram mino. Engki kiai mangkat ke mino ke sok depak ke sok nikah sampun masuk akina aing ke sahabena posang ke mino abdina apa ya pakan gedeng dinoreng haram cebun kiai burung senega akhirnya nyari tampe tak nemu tak pakai mino tibi tedungi sok melekok senega jadi tampe naik kinya apa naik sampai posak sabar nih ada pemikir nih langsung titik tampe. Apa sebab? Polan ngalakan gedeng haram. Nika kemino, nika kita titik kiai gina kan. Mun kena makin lain. Mak boleh kan gedeng pau nak kiai ni kerjui petanda. Romah gula pau, ting poni jongo kan tong setung. Padahal lebek kan tong setung. Kita nyaki ke satri demaan pau kan. Orang periksa podai kan kecoduk kan ditoi ko. Duke ngaben tibi sedikit judut. Tinggi tanya ki ke satre, mak ngalak paun kiai. Apa cing kiai ropendak ilmu ne ibeki apa boleh gun pau tak apa iku Ada dim kiai ni pau bu saja pau satre makin. Allahumma shalli ala Muhammad. Lawan apa akhirah? Kemino ni kasareng kiai iti kani mino satia ben mole akabai ponduk paraja. Engki kiai peleman kemino langsung akabai ponduk. Karena kemino ni kata andi biaya si akabai ponduk apili pole ka kiai. Tak langkong kiai, ya apa mino? Abdi nak adi tu akabai ponduk tandi biaya. Ada PC pon apa sih akabai ponduk? Oh kempang mino. Roman ben dari apa? Dari tabing kak ditu. Dek tabing aja insyaallah bekal keluar PC. Engki kiai peleman ke mino kalabun keyakinan ka guru nah depak ke Roma nah Roma tabing ini dek langsung PC melotor Roma. Langsung ke bayi potuk dek tabing. Kula saben nyoba bu nyai ngocak ke kula. Bah tandi PC baik. Oh iya dah remah. Dah masih ke boleh coba tenang. Lambat ke minum nak tabing kok to besen kok nak ke dia pah pele marin jangan sudah. Langsung gula nak reng benda tabing ke romai dok gula. Tok. Alhamdulillah ronto. Rap pasir ronto. Besen ada sekali jangan gula buh beni ke minum dia jangan guna. Allahumma shalli ala Muhammad. Lani kamu ngabdi dek kakuruna. Maka sambian munteraan di anak sesoleha. Sambian kadek kutu titik orang soleh. Inna Allah yahfadul aulad wa auladal aulad bi ta'atil ajdad. Sangkuna Allah bekal araksa nak poto kala ben bekte nak orang tua. Maka nak doa sambian ka Allah. Payakin tau sa bahasa Arab tak kamatudo pada. Takkan ngaku Arab mun tak tahu kemakna asal but.
Salput. Sampai gula kawan cengan ke daerah Pamekasan baru. Beda santre kak dito nikah kolan. Kolan akhirnya beda santre pakona doa. Mungkin santre kak dito tak pati oning ki doa. Kamu sembingi teks segitu. Pas doa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa. Ni kadua na ring makabin. Pa iba jua agurahon. Jan kunya walay pakabin na si materi jan kunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pas kula pernah di tamoy ba. Acara tak diminta iki. Beda tamoy karo maga dito. Wato asar pas ngocak kateng kula kiai tak langkong abdi ngampung salat. Oh iya jan kunya ngampung salat apa. Mari salat ka dito. Ngarani kata oning bahasa Arab pahram ma Arab. Tako iko cabudung rarap marap pas doa juga santaan. Allahumma rsukna minal bala'i wal fahsya'i wal munkar iko. Napa artinya ya Allah abdi na paring rezeki dari belai Gusti iko. Ada tabrakan manusia nika. Salah doa. Maka doa tak usah Arab mun tak ning Arab de matura ya Allah pamuljaaki abdi na sakeluarga dunya akhirat. Patakaki hajat abdina sekeluarga dunia akhirat. Pasalamat abdina sekeluarga dunia akhirat. Telok doa ni cukup ampun. Apal hiba. Nyoon ya Allah. Nomor 1. Pamuljaaki abdina dunia akhir. Ya Allah patakaki hajat abdina sekeluarga dunia akhir. Nomor 3. Ya Allah pasalamat abdina sekeluarga dunia akhir. Telok nikah cokop pak insyaallah bekal teka hajat sampean keng mun cokop aja toro aki iki bae toro aki can kiai dah iya ya Allah pamuljaki abdina sekeluarga dunia akhirat ya Allah patakaki hajat abdina sekeluarga dunia akhirat pasalamat abdina sekeluarga dunia akhirat cokop ya Allah ikhwah mun cokop aja toro aki tak kok jawaban Allah ya mun cokop tak usah ya tak boleh apa Allahumma sholli ala Muhammad kan surban cora bebrek tak langkong ki sahabat ki surban bebrek nih kula lakar niat nyambi surban rajin tak langkong anapa mak nyambi surban rajin ya itu kok berkata tak usah bikin surban dikit kilo ni puntan beni nyinggung ni kakek ngungkuan dah Allahumma sholli ala Muhammad. Kula kan nyambi surban yang kui baraja pak. Nika gula di cerita. Cerita geluhi. Waktu kula kauncongan daerah Sepoloh Bengkalan. Depak ke Sepoloh Bengkalan kadito para Rabu. Dan kula kadito kit ni tas mobil. Kadito sing ngambok lebih reng teloi buang. Asalam nagapi. Kula ngono kan. Nika orang asalam nagapi. Engki kiai itu apes kok. Munteloi buria salaman laku kau usah becet roke kapi jan. Kula tak kalah akal karena supir gula ni kau genteng. Genteng ni kalah begitu pir kadito kiai ya toron surban pas akui jan tu. Eki kiai toron supir ngakui surban kau jo supir pai salam ipan le tahan sana. Isalam kula ni ibudin kuno robot teh. Ada si asalaman ka gula ngaragu ni saya nyekep supir pun tak pelik ni. Sampai depak karoman tuan rumah ni kayak kalau pai je gula kiai tak pas supir saya nyata tak lekong kiai nyata dekat atas eki ongke supir dekat atas pas gula tat sambian tajuk ikan tu tak apa tak sampai itu segula pas kok janku dan supir ni kena tuan buah kenapa cocon lengkap rokok setepak gula nengi beri air ni kini ingat ni kapas ki rokok selejar apa kok janku Satya repuru kala ka supir ko jan. Madasani kay panangpon sampon para abida tu para Rabu. Isiaraki ben protokol mau idatul hasanah seterusepon. Badi sampeaki sareng sereran semulja Kiai Haji Muhammad Abdul Aziz Masudi pengasuh pondok pesantren Nurul Huda Pamekasan maka ada ajunan epon abdi nengatore. Kula bah dulu saya aja iya dulu Ito nyon inyabas pag supir ko jo kuju dengin teks ni. Harap dan boleh kila ban majagu jangan kula. Ngitek. Marasani kagula la ta de kila pasong kagula ta surbanan. Do pa katas ni bahorin ceng. Loh. Kiai nahi ko.
Tapas ngocai bebe apes kok eko. Apa teh? Mata apa kok kila salaman garua. Tak boleh to dus re eko. Titi supiro le salaman kiai na tak le na pa itu itu. Makan surban ni kabar kuning aku pola berde sinambut na salaman kan sini kan. Allahumma salli ala Muhammad. Sabar boleh. Abeli boleh kada. Muntaro tetia antaro andi anak semul jatuhnya akhirat. Taruhan di anak tekahajat dunia akhirat, maka nomor setong iki panika kutu ngalakoni hafat artena abe panika kutu andep nomor setong. Nomor dua kutu ngalakoni tanwin. Ponapa tanwin? Palebur ngabdi dekaku. Nomor telok kutu ngalakoni al. Ponapa al kadito isaratun ila dukhulil hadratil qudsiyah fa innaha ma'rufatun indal arifin. Seanya ma'al nikah masoun an-nura azada Allah an-nura asma' bense pada Allah dek ka ateh cara panika ekauni kalaban orang-orang semakrifat dek ka Allah subhanahu orang-orang semakrifat nikah uning cara panika udah tak abasa makrifat. Yang kuna paling ngoning makin banyak orang ngaku makrifat nikah pas tak abejeng banyak tahun ini mau nikah toh mata abejeng teh apa kok ada makrifat beken kita makrifat abejeng timun beda orang ngaku makrifat tak abejeng bentak apa sebulan pasah kasak beni makrifat tapi makrepot jadi lain makrifat bermakrifat mun guna bas makrifat banyak beda makrifat mungku syariat beda makrifat mungku tariqah, beda makrifat mungku hakikat, beda makrifat ilmil yakin, beda makrifat ainul yakin, beda makrifat hakul yakin, beda makrifat uluhiyah, beda makrifat dauqiyah ilahiyah. Mari makrifat hokka deka al muhakkik. Lajeng nih kan. Kuda tak bahasa makrifat tak kok sampean pasti di makrifat. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya apa? Orang selebur adzikir atena dek ka Allah atene ka adzikir Allah 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 ya Rahman ya Rahman ya Rahman bade sa dzikir Allah pokok sa dzikir ka di saat ate pa dzikir masuk nafas keluar Allah atau Allah Allah atau ya Allah ya Allah atau hu etelum ate maka orang ka dito bekal epa muljaban Allah atene bekal epa tera amin Allahumma mun enggak ka dzikir para rabu dzikir ni macam-macam tak kok sambian ketemuan bade dzikir bade sa dzikir la ilaha illallah la ilaha illallah ni kasih umum tinggi bade sa dzikir la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa bade senikah bade sa dzikir hu pada nekai sebut dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah karangna Imam Sya'rani radhiyallahu anhu dikiran tambah pandek tambah mati bade sa dzikir bada bada mun tabakan anak makan bah dzikir dapat tapui duk dapat senikah keng kulekun mainga takok sampian ketemuan bada dikit pangucap sesat kok takok senikah ditakok beda dengan dikit atau nikah dikiran hakikat mungku Imam Sya'rani dikiran kak dito saya langsung tembus dekat Allah keng beda cara anak Allahumma sholli ala Muhammad. La ate munadzikir ngak nikah ate akhir ikhlas. Di sampean la zikir Allah pada Allah akhir ate nikah ikhlas mun ikhlas bekal banti pada Rabu. Kulandi majadi du popo bareng sekolah ke. Napa majadi kak dito ngaji tak bisa ngaji. Maca kitab tak bisa, maca Quran tak bisa. Tapi orang yang nikah mati. Tamu ini kan dari kol 6 kulaku sampai pukul 12 malam antri reng nyapis. Padahal tak tahu ngaji. Tengkuli ketot mak bisa manti majadi. Saampona para sete majadi kak dito entar pas ngolok tengkula. Asis rodena entar kula. Bedapun apa man? Daya cong. Mun entero mantia bengko ilmu epatoro na kabeun. Kan bentau kok dia punya tamu cong engki ka teman. Daya cong ilmu re bagi kabeun.
mun ilmu re baca ban baka ban bekal manti bekal mulja dunia akhirat. Amin Allahumma. Ben kulai buka ilmu nikah malai bisa baca bersambian. Amin Allahumma. Muka-muka ilmu nikah sediri paman mantur barokah. Amin Allahumma. Kula tanya, nah apa ilmu semati ni kaman? Paman bahasa debu, montro manti ya coba maca supan nakah itu. Apa supan nakah dan kula? Kula mikir apa? Nyari Quran tak ada bacaan supan nakah. Kitab tak nemu bacaan supan nakah. Akhirnya kula tanya ke paman, ken man, pelengkap napa bacaan supan nakah ni kaman? Dah iya cong ya. La ilaha illa anta subhanaka ini kontom minat lalimin niko. Aduh tak salah kapi ya. Tapi karena atena ikhlas doa Allah mantik. Berestong orang nyabis ke paman. Tak langkong kiai nyabis pemator aja itu. Iya apa? Anak sakit anyun barokah doa. Oh iya langsung gala kiai ben paman ibu je nikah. La ilaha illa anta subhanaka ini kontom minal lalimin. Itu ya. Bagi nak keanan insyaAllah beres. Bebenoreng kak ditok. Pasti bagi keanan ya com dari kiai terberes. Ini nombi anak. Sedikit contoh. Bismillah. Beres pun. Montai ring berngaki kita nginu memelarat. Diusah ring berngaki. Dan ini kai baca lain-lain lantas beres. Akhirnya paman saampun set. Pas beda orang ngucap orang sakit tatang ke ngucap ilmu nak kiai toro nak kira asis jan lama yu nyabis kalora aku iku lapahnya habis ke Roma tak langkong ra nyabis pemator ya apa jan guna caipon ilmu nak kiai toro nak ke ajunan kapi waktu ka itu guna ki muda jawab guna ay ya bagi ko kapi beti mantine go ben guna ijalan anak muda bagapos kalapos lagi dooneng je itu betul ben Allah. Begikan kok kepinggo ben gula. Lacar pak nih. Dah saka ditora hatin nyon bar doa. Apa? Anak sakit. Oh iya. Engkau andi ilmu dari paman dia. Ngalai dia gula kentak macam lain lantas todus gula. Komo malah ben gula. Bagus sebetin paman yang gula. Baca la ilaha illa Allah. Komo ben. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beres boleh. Jangan kok beres jangan ku. Tadi insyaallah na jalan akan udah por jalapor lagi. Boleh. Muncan kok beres. Kira boleh. Oleh sehari taduk kabar orang ni. 2 hari taduk kabar, 3 hari ketemu ben gula. Teh dan nak teh apun ra abdi ni kabut dan nak geluh pon apa ra de rumah saya beri aing berkok beres alhamdulillah ra barokana aing dari ajunan ka dito anak abdi na semare ini numi jon sara ka dito abu tak beres jon sara ra ini maki pertama klenger iko kula tak putus asa ikat tes aing ben kula kata sakit sadar klenger boleh jon sara. Akhirnya ben kula rasa makin disebut ke masa ke nyimpus iko. Dan kula berarti tang doa, doa impus mun de ye jan kula. Timun sampean taro impus, minta aing ke Roma, insyaallah impus ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ni ke doa dari paman, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam kitab Sirrul Jalil seputakin sapa-sapa sing ngamalaki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kala ben ate seikhlas pas nyoon ka Allah taro ngeber itase insyaallah bisa ngeber terus soki insyaallah bisa soki tapi syarat ta kala ben ate ngereng la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh baca boleh la ilaha illa anta subhanaka pasera bisaos ngamalaki ka itu insyaallah ipata kajet ka itu dari paman tengkula asli paman masjid dari masjid bagi ke tengkula tapi jangan norok baca na paman sekala
Digibah macam can siapa mana macam dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ampun. Nika baca orang lok lah. Titi baca. Mun nika sampean tak sempat baca Allah sausnya teh. Allah, Allah, Allah. Insyaallah bekal titi orang seikhlas dunia akhirat. Muka-muka saja ibat titi orang ikhlas dunia akhirat. Muka-muka saja pengasuh madrasah Kak Dinto juga saja sengaja di madrasah Kak Dinto. Muka-muka saja wali murid simpatisan santrena sebeli Kak Dinto. Muka-muka ipapul dia sareng Allah dunia akhirat. Muka-muka ipataka hajat dunia akhirat. Muka-muka ipasauqiyah dunia akhirat. Muka-muka ipasalamat dunia akhirat. Ben muka-muka nak foto saya sekolah Kak Dinto andi ilmu sebarokah tora barokai andi ilmu semanfaat tora manfaate fiddin wa dunya wal akhirah sakali to bisa pamator tengkulah orang lebih na tengkulah selaku manusia sedaif seapas mana bi beda salana kaito murni dari kapuduna tengkulah mana bi beda pendera kaito murni paparing dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum binafsi bitaqullah wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.